सोचें हम कहाँ पर खड़े हैं, मुल्क कहाँ पर खड़ा है। ये आपके सामने बांग्लादेश की मिसाल है। इमरान खान साहब का और मेरा तौहीन इलेक्शन कमीशन का वो चूँकि मेरा केस जो है वो क्वैश कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, तो वही प्रिंसिपल अब खान साहब के केस के ऊपर अप्लाई होगा। और हमने यही कहा है केस में फर्दर प्रोसीडिंग जो है वो खान साहब के केस में ख़त्म की है। 4 तारीख अब अगली जो है वो रखी है इसमें इलेक्शन कमीशन ने फर्दर प्रोसीडिंग्स के लिए। बाकी मैंने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि आप एंड पे मामला पहुंच गए हैं, मामला को कूल डाउन करें। ये मुल्क अब इतना मुकम्मल नहीं हो सकता कि हर वक्त जो है हम एक लड़ाई मोड में रहें। हुकूमत तो यूँ लग रहा है कि लड़ना चाहती है, हर एक से ही लड़ना चाहती है। उन्होंने कहा है कि सियासी बहरान काफ़ी नहीं है, मुआशी बहरान काफ़ी नहीं है, और उन्होंने फैसला किया है कि नहीं, बड़ा ज़रूरी है कि एक अदालती बहरान भी होना चाहिए। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस बनने से रोकने के लिए लेजिस्लेशंस हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद ना करने के लिए लेजिस्लेशंस हो रही हैं। अगर आप मुल्क में सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे तो उसका मतलब ये है कि आइन अब ख़त्म हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही आइन का सबसे बड़ा तशरीह करने वाला इदारा है। पार्लियामेंट कानून बनाती है, लेकिन उसको जब अगर ख़त्म करना है तो फिर आइनी तरमीम लेके आनी पड़ेगी अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ख़त्म करना है। इलेक्शन कमीशन को भी मैंने ये कहा कि इज्जत जो है वो एक्शन से होती है। आज आप 41 सीटें जो पीटीआई की बनती हैं वो पीटीआई को देंगे, आपकी इज्जत बढ़ेगी। इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए कि अब पर्सनल वॉरफेयर से बाहर है, पर्सनल लड़ाइयाँ, ज़ाती लड़ाइयाँ ना लड़े और मुल्क के लिए सोचे, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ को जो उनका एक जेन्युइन हिस्सा बनता है उसके मुताबिक हिस्सा दे और आगे। इमरान खान साहब का और मेरा तौहीन इलेक्शन कमीशन का वो चूँकि मेरा केस जो है वो क्वैश कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, तो वही प्रिंसिपल अब खान साहब के केस के ऊपर अप्लाई होगा। और हमने यही कहा है केस में फर्दर प्रोसीडिंग जो है वो खान साहब के केस में ख़त्म की है। 4 तारीख अब अगली जो है वो रखी है इसमें इलेक्शन कमीशन ने फर्दर प्रोसीडिंग्स के लिए। बाकी मैंने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि आप एंड पे मामला पहुंच गए हैं, मामला को कूल डाउन करें। ये मुल्क अब इतना मुकम्मल नहीं हो सकता कि हर वक्त जो है हम एक लड़ाई मोड में रहें। हुकूमत तो यूँ लग रहा है कि लड़ना चाहती है, हर एक से ही लड़ना चाहती है। उन्होंने कहा है कि सियासी बहरान काफ़ी नहीं है, मुआशी बहरान काफ़ी नहीं है, और उन्होंने फैसला किया है कि नहीं, बड़ा ज़रूरी है कि एक अदालती बहरान भी होना चाहिए। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस बनने से रोकने के लिए लेजिस्लेशंस हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद ना करने के लिए लेजिस्लेशंस हो रही हैं। अगर आप मुल्क में सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे तो उसका मतलब ये है कि आइन अब ख़त्म हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही आइन का सबसे बड़ा तशरीह करने वाला इदारा है। पार्लियामेंट कानून बनाती है, लेकिन उसको जब अगर ख़त्म करना है तो फिर आइनी तरमीम लेके आनी पड़ेगी अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ख़त्म करना है। इलेक्शन कमीशन को भी मैंने ये कहा है इज्जत जो है वो एक्शन से होती है। आज आप 41 सीटें जो पीटीआई की बनती हैं वो पीटीआई को देंगे, आपकी इज्जत बढ़ेगी। इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए कि अब पर्सनल वॉरफेयर से बाहर है, पर्सनल लड़ाइयाँ, ज़ाती लड़ाइयाँ ना लड़े और मुल्क के लिए सोचे, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ को जो उनका एक जेन्युइन हिस्सा बनता है उसके मुताबिक हिस्सा दे और आगे। ना नैब आती है, ना कोई गवाह आते हैं, ना केस चलता है। केस की हकीकत से जज भी वाकिफ़ हैं, नैब भी वाकिफ़ है, और जो केस बनाने वाले थे वो आज इल्ज़ाम एक दूसरे पे लगाते हैं। जो उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म थे वो आर्मी चीफ पे डालते हैं, आर्मी चीफ वज़ीर-ए-आज़म पे डालते हैं। जो उन्होंने एक वज़ीर मुकर्रर किया हुआ था नैब के केसेस के लिए, नैब के केस किस रेट पर है, क्या वो रेट ज़बरदस्ती लिया गया या हुकूमत ने पॉलिसी का हिस्सा था, ये सब हक़ाइक़ रख दें। जहाँ तक मेरी नॉलेज है हुकूमत ने एग्रीमेंट्स बनाए, हुकूमत ने रेट दिया और कहा कि अगर बिजली लगाएं, लोगों ने लगाई। इतनी बात है जो मेरी नॉलेज में। अगर इससे ज़्यादा कुछ बात है तो फिर ज़रूरी है हमारे, हमें शौक़ है कमीशन बनाने के, कमीशन और बना दें कि जितने कमीशन बनाएंगे, जितने केस करेंगे, जितनी बातें करेंगे, आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट ख़त्म होती जाएगी, ये इन्वेस्टमेंट महंगी होती जाएगी। के इलेक्ट्रिक के मामलात को मैंने बड़े गौर से देखा है। के इलेक्ट्रिक आज एक वाहिद यूटिलिटी है मुल्क में जो सर्कुलर डेट में हिस्सा नहीं डालता। बाकी जो यूटिलिटीज़ हैं मुल्क के अंदर वो मुल्क का 700 से 900 अरब का नुकसान करती हैं हर साल। के इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइज है, वो अपने मामलात खुद चलाता है। यकीनन बड़ा शहर है, शिकायत हैं,
اس کے اندر کیوں خرابیاں پیدا ہوئیں یہ بھی ایک لمبی کہانی ہے، میں سے واقف ہوں۔ اگر وہ کہانی عوام کے سامنے رکھ دیں تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ ہم نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں جس سے یہ بجلی کے مسائل پیدا ہوئے ہیں، بجلی مہنگی ہوئی ہے۔ یہ بتا دیں کہ سیاسی ماحول کو کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟ عمران خان جیل میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ بہت سے بات کرنے، سیاسی ماحول کو بنگلہ دیش کی طرف جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ لیکن عمران خان کہہ رہے ہیں کہ بہت سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، پہلے کوئی بھی بندہ ان کا نکل جاتا اب جلسہ کر لیا۔ عمران خان صاحب آئین کے اندر رہے تو ان کے لیے بھی بہتر ہوگا، ملک کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ آئی پی پیز کے ایگریمنٹس جو ہوئے آپ ان کو صحیح سمجھتے ہیں؟ بھائی میں سمجھو حکومت نے کی ہے، یار حکومت سے پوچھ لیں صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ آپ بھی تو حکومت کہہ دے نا میں حکومت کا حصہ ہوں، میں نے کوئی نہیں کیا، لیکن حکومت پاکستان جب کر لے وہ صحیح کرے یا غلط کرے وہ حکومت پاکستان کا معاہدہ ہو گیا۔ اگر اس میں کوئی کرپشن ہوئی ہے یہ ادارہ یہ عدالتیں موجود ہیں، پکڑ لیں ان لوگوں کو۔ لیکن جہاں تک میری نالج ہے کرپشن کی گنجائش نہیں تھی، کیونکہ ایگریمنٹ آپ نے بنائے، ریٹ آپ نے دیا، حکومت پاکستان کی بات کر رہا ہوں، نیگوشیٹ نہیں ہوا، پھر کرپشن کیسے ہو سکتی ہے؟ میرا سوال ہے نا، میں آپ نے سوال کیا میں نے کاؤنٹر سوال کر دیا کہ یہ سمجھائے ہمیں کہ یہ کرپشن کیسے ہوئی۔ ریٹ آپ کا، ایگریمنٹ آپ کا۔ یہ جو احتجاج ہو رہا ہے اس سے کوئی ریٹوں پہ فرق پڑ جائے گا؟ احتجاج سے بالکل فرق، آپ سارے آئی پی پی بند کر دیں، یہ آپ کا حق ہے۔ آپ ایک خود مختار ملک ہیں، سوورن ملک ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ آپ نے گارنٹی دی ہوئی ہے، آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں آپ کو یہ پیسے دوں گا، آپ انویسٹ کریں میں پیسے دوں گا۔ یہ حکومت پاکستان کا وعدہ ہے۔ آپ جب وعدہ توڑیں گے تو کل آپ کے وعدے پہ کوئی یقین نہیں کرے گا۔ اچھا سر یہ بتائیے، کوئی لمٹ بھی ہے ان معاہدوں کی کہ کتنے عرصے کی؟ جی معاہدے پڑھ لیں نا، معاہدے کوئی چھپے ہوئے تو نہیں ہیں، سارے پی پی آئی بی کے اس کے ویب سائٹ کے اوپر ہیں۔ تو معاہدے غلط یا صحیح کا تعین تو نیا بھی کر سکتا ہے یا آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ کہہ دینا کہ غلط ہیں شروع سے ہی، پھر تو بات ختم ہو گئی۔ کس نے کی ہیں، کون سی حکومت نے کیے ہیں؟ پیس پارٹی جیسے شروع ہوا 1994 میں، سب سے پہلا اس سے بھی پہلے لگا تھا جو ہبکو کا تھا، جو اس وقت دنیا میں ایک رول ماڈل سمجھا جاتا تھا، ہبکو کا پلانٹ آئی پی پیز کے اندر۔ وہ دنیا کے پہلے آئی پی پیز میں سے تھا، وہ بڑا آئی پی پی تھا۔ اس کے بعد 94 کی پالیسی آئی، پھر پی ایم ایل این کی حکومت آئی، انہوں نے بھی معاہدے کیے، پھر مشرف صاحب کی حکومت آئی، انہوں نے بھی معاہدے کیے، بیچ میں پالیسی بھی بدلتے رہے، پھر پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، پھر معاہدے ہوئے، پھر پی ایم ایل این کی حکومت آئی، پھر معاہدے ہوئے۔ اب بجلی کی ضرورت رہتی ہے نا، حکومت کے پاس تو پیسے نہیں ہیں پلانٹ لگانے کے۔ پھر عمران خان صاحب کی حکومت آئی، انہوں نے بھی معاہدے کیے۔ تو یہ اگر آپ نے سب سے پہلے مسئلے کو دیکھیں کہ مسئلہ ہے کیا، اس کے بعد حل ملے گا آپ کو۔ اگر آپ نے پہلے دن ہی یہ جیسے نیب کرتا ہے کہ جناب تم جو ہو نا تم گلٹی ہو، تم مجرم ہو، اب تم ثابت کرو کہ میں مجرم نہیں ہوں، یہ انصاف کا نظام نہیں ہوتا۔ انصاف کا نظام بڑا واضح ہے، یہاں پر تو بڑی کلیئرٹی ہے۔ آپ نے ایگریمنٹ بنائے حکومت پاکستان نے، ایک لفظ تبدیل نہیں ہوا، آپ نے ریٹ دیا، تو انویسٹر کا قصور کیا ہے؟ یہ سوال میرا یہ ہے۔ اور یہ سب کے نام جو ہیں کس نے انویسٹ کیا، یہ انویسٹر ہیں، ان کے نام عوام کے سامنے رکھ دیں، کیوں نہیں رکھتے؟ سب کے نام لکھ دیں۔ اور یہ اس بات کا بھی ہمیں احساس نہیں ہے کہ جو 18 روپے فی یونٹ جو اس وقت کیپیسٹی چارجز کی کاسٹ ہے، وہ اگر زیادہ بجلی استعمال کر رہے ہوتے تو شاید 6-7 روپے بھی ہوتی، لیکن ہم نہیں کر رہے۔ اس کے اندر اکثریت حکومت کی اپنی ہے، جو آپ کے پلانٹس ہیں، جو آپ کے نیوکلیر پلانٹس ہیں، جو آپ کے ہائیڈل پلانٹس ہیں، یہ تقریباً 2/3 تو حکومت خود یہ رقم حاصل کرتا ہے، یا وہ پلانٹس ہیں جس پر آپ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ یعنی اگر کوئی رینیوبل انرجی ہے، سولر ہے، ونڈ ہے، بگاس ہے، تو اس پر آپ کیا انگلی اٹھائیں گے؟ وہ تو آپ کو سستی بجلی مہیا کر رہا ہے، لیکن وہ ہمہ وقت بجلی نہیں ہوتی۔ اس طرح ہائیڈل پلانٹس ہیں، وہ ہمہ وقت بجلی نہیں ہے۔ ابھی اس کے اندر اور بھی مزید آپ جب اب نیلم جیلم کا پلانٹ ہے، آج خراب پڑا ہے، سب سے مہنگی بجلی نیلم جیلم کی تھی، 18 سینٹ کی بجلی تھی۔ نیلم جیلم جو ہے وہ 54 سینٹ پہ بجلی بناتا ہے، 54 روپے پہ۔ تو حقائق بڑے مختلف ہیں۔ ہم نے پتہ نہیں کوئی سیاسی کوشش ہے کیا ہے، مجھے میری سمجھ سے باہر ہے، تو نہ حکومت جواب دے پاتی ہے۔ تو چونکہ میں اس کام میں پچھلے
20-25 साल से इनको जानता हूँ, तो मैंने हकाइक जो मेरे नज़र में आपके सामने रख दिए। अच्छा, पहले टैक्स का सवाल करें। पार्लियामेंट का एक पार्लियामेंट बिजली पाकिस्तान का हर शहरी बिजली का बिल देता है, चाहे पार्लियामेंटेरियन हो या ना हो। लेकिन एक और जिम्मेदारी है, उसको कहते हैं टैक्स देना। जब टैक्स आप देंगे तो बिजली की कीमत भी कम हो सकती है। आज हुकूमत के पास एक ही हल है कि PSDP से पैसे काटें। आपने गलत PSDP बनाई हुई है, ये बंदर बांट पैसे की मत करें और इससे अवाम को रिलीफ दें। ये 2-3 महीने अवाम को रिलीफ दें, वहाँ से 200-300 अरब रुपया काट कर IMF भी राज़ी हो जाएगा, वरना और कोई रास्ता नहीं है। आज बिजली के बिल अवाम की पहुँच से बाहर हो गए, इसमें कोई शुबा नहीं। तो बजाय इल्ज़ामात लगाने के पहले मसले का अवाम की तकलीफ तो दूर करें, जो हल आपके पास मौजूद है। अच्छा सर, ये बता दीजिए आखिरी जाते जाते कि तमाम जितनी भी सियासी जमातें इस वक्त पाकिस्तान में आई हैं, 1-2 को छोड़कर, वो शेख रशीद साहब कहते हैं गेट नंबर 4 से आती है। तो आपकी जो सियासी जमात है, क्या आप समझते हैं वो भी गेट नंबर 4 से ही आई या कहीं और? मैं ज़िंदगी में गेट नंबर 4 नहीं देखा यार, जिन्होंने देखा है वो जानते हैं किधर है। आपकी जमात वैसे है कहाँ, अगर इलेक्शन हो जाते तो कहाँ? अभी तो आप लोगों ने सूबाई सदूर का, जनरल सेक्रेटरी का, इनका ये जमात एक दिन में नहीं बनती, वो गेट नंबर 4 की जमातें एक दिन में बनती है। बनी बनाई पकी पकाई आती है। 14 अगस्त आ रहा है, उसके बाद से 14 अगस्त लम्हा फिक्री है सब 14 अगस्त कि आज 70 साल के बाद हम कहाँ पर खड़े हैं, ये सबको सोचने की ज़रूरत है। साहिब इक़्तिदार को, साहिब इख्तियार को सोचें हम कहाँ पर खड़े हैं, मुल्क कहाँ पर खड़ा है। ये आपके सामने बांग्लादेश की मिसाल है। ये हालात यहाँ पैदा हुए तो क्या होगा। कोई फौज अपने मुल्क पर गोली, अपने अवाम पर गोली नहीं चलाएगी, ये बात याद रखें। बांग्लादेश में नहीं हुआ। इसलिए सबके लिए लम्हा फिक्री है कि मुल्क कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं, क्या तारीख हमें माफ़ करेगी। आज मुल्क मुश्किल में है, लेकिन अरबाब इक़्तिदार और अरबाब इख्तियार को परवाह नहीं।